So, hello guys. Pagbuhat tahog. Sige lang. Lato-lato. Muli mo lato-lato sa una. Pagbuhat ta. Atong himuon kuan ba? Himuon og sil. Kabayo-kabayo. Sil to. Isil ko. Kabayo po. Tara. Baba, try na kuya. Wala pa daw siya katisting og kabayo. Mabuti kuan dito. Tingnan natin himuon ni nano katong kuan. You want lato-lato? You want lato-lato? You taste the milk, oy, you taste oh. It's titiyok. It's titiyok. Ha? It's titiyok man. Gaya ko kutsara din ito. Ito, mali ba? Okay. Dili, ikuan. Ito, luwag na kuhan? Kandos, kutsara na kay dagko kanyang buwag. Wala na bukod.